na fór agus go náras íon chluas ó limart an tainchcaite agus sigus ná imirt na seachna hanneart astrathe treéis tarlú fuirin Monaghan. Isteach le bháilte gibhar 8 agus Desimón gibhar an 9 ach a lár na park a haid anna leidir fad le Darren Hughes agus Niall Kearns. Chun tosaigh an suntha astrathe dinta acu Michael Conor McCarthy ní gleach na himráid inné héalna sé Kearns agus an astrathe le Thomas Kerr méisteach ag fé and agus istigh gibhar a fé sé an príomh tosathe a haig Monaghan Conor McManus. Furin Kerry and son agus tros fadacha agus cúplaistú dintacha chomá. Shane Murphy go máis na kick namach sa bháid agus bríon beglaich a gimar go maithe gibhar seach ach mar a hín sibh an Berto gáin nach an Bert led is mó go dtína cain fé le sé agus Clifford amnithe a lár na parke. Chun tosaigh an son Micheál Burns a necla dáhí Casey a fuair an puinte bucach a gine dúna álas chaibhstig an son Jack Savage a cuine bháin agus Barry John Kane sa chuine eile thug sín go man rain sé níráid. Agus ha astú eile déirnach dinta Ciriacail fear Valencia, Brendan O'Sullivan stig an Clifford agus an náirde leis ach an níráid buiteag Darren Hughes agus seochuin Monaghan ar nún suí Stephen O'Brien tachní cínte agus anna bhá O'Brien ach ní cheapan an réiteoir greibh sé sin chofram agus bucaisteachas an anna ruúthar sus na parke ag Paddy McKenna agus puinte únta agus neart astra Jarlath Burns mahalta dinta ag an dáirim. Ja, sin tus intachan sin agus cooling den sky ó Monaghan ar a swinging tú an orí fuair siad an ceannas fearr ar chéirí a galáne le cooling a bhain agus an cléthe a bhuaigh siad an teachan se caiitim iad an Kildara win siad sin le cooling a bhain fásta. Ínta Jackar Harú sa trai agus go haire an seo in inis cin balla fearr an Paddy Kavanagh é hen. Piocas ús go háil nar fád Paul Murphy fearr rá bhuair ach mí chhlachfar leis a gaidas ha fearr tréis éalú isteach sa spás gur sclíd Murphy le agus seochuin inis McCarran á lorg agus sunk sa bhrám ní McCarran ach Thomas Kerr tagan sin mark agus just díreach siad an bhfuil sé róhéigethe galisteach sa tacla an sin Ronan Shanahan agus lom gur chail Kerr smachtar ní roiid a héin bhfuil se lena bhróig a dús báireach a chéad deis tróna ag Jack McCarran tuairt fé puinte an a cháisín de puintí a chur idir na fórne ag sin go dtíocht dinta ge mí chlachfar ó Paul Murphy. Ja, sin tú síntacht a Monaghan ar a smíonn tú an bhfuil a chorúir an clíthe se bhfuil seachtaí na dóithe gur chur sé sacrthe an clíthe se has areacht agus bé siad ínta sásta se fuair an Harad a ógatá Kerry aniu agus bu Monaghan na géirí beidir go strategy ceara faoin se mai an si tinní beidir a clíthehhain eile de bucann agus fannig siad thuas a ríte rinne héan. Dermot Malone machantosig agus McCarran chasin í roid agus spéisiú leis an gicamach san Jarlath Gnimig Monaghan is le zonal agus dindar an spás a bharcáil an machlis na fér. Tóca go tapig an kick séirs Peter Crowley is ní léon cheansaí glasós a choir amach agus imróí breise a chur siar ag Monaghan Darren Hughes is ó roiist eile an chailtig Peter Crowley agus sodar siar agus níos daint sé Ronan Shanahan a sé scríle Thomas Kerr siar go Kearns an gháil ar ní roidig Desi Ward Gira éalú Andrew Barry agus buailte harsin Jaslan agus Jarlath seo anna hús ó Monaghan. But smuoine ar Peter Crowley a géirí an ihreid a frabú agus an arthanna taine teitse mar an dromtar seo an láir fad gotí seo sé chéad ceachnar tá ag fólam an clíthe seo ar lámar seo ná John Iníireach an ihreid a frabú agus na eile sin cail sé sealah an ihreid agus inis tá Monaghan trí chuiríní chun tosaigh agus nílach ga nóméid go léigh imrethe agin. Agus botún leis an gicamach níor dimar sé an fad ceart agus a Kerry lehan na gola hasliad ar suas a réir Dandra Harir Neil Fair UCD tréis taistil Brian O'Shanahan Andrew Barry Barry O'Sullivan and Jack Barry agus an réiteorchanna ní roiid a chahabh an áirde ní roiid le go chéine bailú leo as an tlís Brendan O'Sullivan Gíra mecht an áirde a gine Kearns Wappa bháin an áirde chaidite sé seo titan séisteach a lábha Crowley's ní léine ó Kerry a lorg an ní roiid an an bharcáil ar fad ag Desimón ar Stephen O'Brien ag sfeachar Monaghan ag fíoch a lorg na chaide bíon ó begla a fear na gailteachta machchant as a dímartha go gailir a gine mai
Dúrla Sailor Ryan Shackney Murphy Doran Dasky Brendan O'Sullivan Anna Luke Lassie Shaha ach Risha Istatsa Jamu Rod Marchat the Yenov Ags a Ristele Unsiele Kaitis Korhamu Kerry Ag Shahwin Mina on a bug on a Kaidiga Tapwig on the Ruahersus na Park Carlo O'Connell and Ash Gadezi Ward on the bow Andrew Barry Irehilla Ward time she can point to Derek and so Connell and Lanaroy and there's Truerdale in the Lahane Kerry and Gaitsa Brishtishta McCarran Eric Kitog Hasha Numukar Yesh Agside Trishan point to a Huart August Charlotte Thumpsa Visha Shin for real Visha for Ghanaian Iris because we may Tia Hainu Jawar Dirkner Hanisha Dirk can Finch Shabi coupled in the Gulhun Tossigus Bidjaka Cartaway Hortby Thomas Kerr a Gulfridge Bidjaka Jokala Sheikh or Han Trasno Sasahul Ach Well Creakney and Sheila Coolin Ags a reached Jar on Kaid Kailte Kerry Nunsoi Ag shot Kerry in the coloration Elena Cav Suiler Paddy McKenna McKenna Hainig a race after Javlochin Puck kick Sarah Mach Right or Orvin Maulish and Ogan Bautason Agnish Kerry Niach Bert Huntosig Ag Sheerlog of Crowley on the Hassav Lochter Kerry Urant to Gavanchi than Kaid is in the Hassav on Numaka Michal Burns Kaidas Ishel Gashan O'Shea Ach mar Luig Jar an Schliegel an Drumpa Tronona Neil an Chaid chun Praba Suastit An the Reimer and the Gansi again Bertha Evestig Jason Foley Car Ballydunhu Guhuan Mahagel and McCarran of Arcoil Again McCarran who thought he should have walked Andrew Barry Well, McCarran Ayuel and Uri Yarnak Vishami Ayuel and Shen Hilme Ganyarna Kalish Girach and Finch Shaw. Well, Janet Irach on Kela Horak, a Haran Chinusach, Girach and a Yeshin, be coupled in Heart Target, Himagro and Richard Master Garuer. Nilene, the Kerry Lurg, the Kaider Nina Lahosach, Steinfog, God of Ankaida Umper Stachansa, be truer Tevstig Lina Lantasach, Ag Stephen O'Brien and Lurg the Nagant, Nilene O Kerry. Lurg Sheerlo, then in the Hass of a Reached, a book in the Kaide. Michal Burns, Halus again. A Fecher Muinachan, the Gira Kerry, Ahmad, Amo, Fallabon, also Goyramach, Burns, a Lurg the Nagant. Kaidas Ishel, Schnaunian, Kerry, as a Reached, Elia, and Kaid Kaite, a Kerry. August, Animach, O Kerry, Macharnun, Gadisha. Tan damage to Anyana Selina La Hossach Hiri, Neil Shea Gulnis Fudgen, Shen Yahishagas, Tamajinesh Nismona Shea Momach Emery Haggin, Yahishenis Fudgen and Lina La Hossach Shen, Shen and Achwell and G. Halavi Heg Tarlugas, Tamuin the Hilliska Homan, Esmachtig and Action and Farkagas, Shen and Gafinet and Kenyal Shomra Enyal, the Wienahan and Fincher Shag, it's actually Tosha Cocker, Tam Wifey Glushaki, Wienahan, Aaron Lina Shen, Lina Lachul Wienahan. Agus an Difriach Muinachan ag Brisha Le Lewis agus Kerry and son couple passes Darren Hughes Trish Mac Shear agus a Darren Hughes Shasta Tev Oscor Barry John Kane agus ni Sean O'Shea Far Nedine Hamamaka Spas Tucka ag Far Muinachan da Hashe Sho Dain Cheachs Nartiga Kaidas Odro Burns Michal Burns I Buelte go hard on Gasa Shege agus Hashe Harish and Jasnon agus Dira Calvi Tastalwa Yeah, Shin Fragra Intachan Shin Michal Burns agus More agus Ard agus Haran Trasnon Girach Arkan Shesuas agus vi Carlo O'Connell Gulsa Tor agus vi Shinnig Tastalu Ach Nomad Emriha agus Shin Kid Culin Hiri agus ben Chedur gan Iric le Far Elina Lehasach Kerry and Chaid Bochant le Sean O'Shea agus nish Kerry Sucru Stach Sachlahe Kearns Agir Elu Harris Brendan O'Sullivan Hashe Guside and Love Dasner Carta Veguside and Love is Congree than Ramu Desi Ward Hanash and Son Dermot Malone agus nish Muinachan Muilushi Shuk Cousin Vaho Kerry Kaig Murphy Kintu na Feilesh Eshinianovs Kaid Bulte Stach Gadas Kudi Kerr Marco Alva Oron and Shannon agus Kintu Kalish Dinter and Son Nartma Krogach like Barry John Kane ish Hasha Lurg the Nagant Bulte go Sean O'Shea Hasha Loirach Bound and you're the squealish Stachly Paul Ganey Cassin Jerry Hitto can aga heaving O'Ganey Hasha Dridim a drove oide Bulte
go crín a bhfuil agus anna bha ha caids na imróí sa ní féidir lehan sa huirtáid. Well, is come can nimri and share bark and croaky griha tari ag no riha heavy ar park gratin and chan in a scheme tagan on Kenyal classiach chin ag Paul Guinea Huntossi. On just on slash game jazz yan and Dolomolo or a Hiela Chorak. Tugan sin Kenyal splank spot to tag Castello at Lish and Leverage Corhan and Trasnan, Roddy Yanachi, a honey factor. And Tarna kick him off as a Hiela go Monaghan, Trish Faravine, Og and Sawyer. And Shahwini there no series, Anna Reho, Colin Walsh. Here go Gassach and Hyde Harris and Drasnan. Agus no thought on Gickamach, Shane Murphy a home the topic. Agus Peter Crowley took a Suez, Capamita Monaghan got Chuck Glandon Dolova. Fire Lawn Rangers and Machan Tussig. Trasna the park like Kerry is Monaghan Bra sauce they sheshkint. Martuganche Desh. The Darren Hughes, Agus the Colin Walsh Machir. Shohain Fire Daincher, Sean O'Shea. Paul Murphy is stoppa Machir and ní endi bháile seo na dochar do Monaghan be siad bra compór do seo eiscint ó Kerry. Paul Murphy. Ridas ó Shanahan. Far na stacks ag Shanahan. Machtríd, Hanashka Gainey. Agus cast sin nómacha ar chlé ó Paul Gainey. Ach ag Monaghan bra sás lei sin. Tan cumar an scéal in go bhfuil grúbhaile go muid lárna parca, bhfuil tá sig marcail Sean O'Shea Cabirby, bhfuil beidir mé jabal sin ag in silire an sin nómadí talag teach tan cumar sin ar an scéal ag an finse seo. Buite Gadas and son, ag Stephen O'Brien. Agus Burns, Buite Nashk O'Brien. Barry John Kane, James Shachdro Boyd and Doran Usáid ag Barry John. Agus far na Rahalís. Agus Puinte eile, agus Kegar Van the Hús. Ag Monaghan leis an gluthe. Just láha tapi an sin agus in sin tapi fása díreach fecinn sin contour ag teach in a chrog a scopi gasta agus an inchin ag chur an trasnan leis an dorn in áit iireachta anú a cheú mar blachálú a fíorne den neanad iireachta a cheún sin. Mach Ishil mach Joe na Lord Desi Ward mach an áir leis an doran. For Micheál Burns log her drown Carlo O'Connell. Anna Varcoilo Andrew Barry Dermot Malone. For sé stuck le na rit. Ag seo mach le Rory Began. Puinte bhainige. Bhína Kildara agus Anna Chaideisteach go Conor McManus. Gasa séire chus das nínig. Cad dain séireach. Cusan dva Sonair ó Ronan Shannon agus Jason Foley. Droch chusan it san ó Foley for sin láb ar an drone. Ní thug sé na rá eile an right door. Yeah, well, bhí an contour a géalú uí agus a golasteach agus a chuine agus go fíorneach ní ró. Well, ní ró ar sinna dhéanú a charabí chuan just bhí sé fhí smacht agus bhí kidmhór le deanú ag a Conor McCarthy bhí sé gal rud ag an dhéanú sin. Jason Foley bhú creibh míú an na hair an rain blianta hin. An luas aige ag sa Macarna bhúile go hísio crín. Is trí faointe a chuir in na fórnaige. Thomas Kerr, bhí man sin as Conor McCarthy an sin, tá sugin Conor McCarthy ad Jimmer inné ag líthe ceannis corn le kiger. Agus Jimmer go hínta chlásta. Shane Murphy a lorg den éile Mac Garrigy. A chun réitor Caincle Andrew Barry. Agus Sláunig Murphy is a lorg Barry Paddy McKenna. Ní céad puint na gluir Nash. An son go Dermot Malone. Go McManus, Conor McManus thug Jacúpla céim da hain. Agus léimse go mútáta chun kick sersan a bhuachan da hain. Áúil an nearna dála híl me go nearna siad a waríocht an glúiseach sin just bhí sé ínta siimplí, fainn tú an líhraid agus chuann tú thar an trasnánach just híl me ní waran seans cúil ach ar fiag beidir second agus a luithe agus a imíonn sé chuann líhraid thar an trasnán an sin. Janan Conor McManus obair na gapalan sin an chalí sin a híhrú. Thug sé na chéim das da hain is Macaran a bhuaile thar sin trasnán. Agus sin Jack McCarran tá ní ceara clúlíine a eil agus bhí sé go hínta sa treitheanirí kidmhór féidireachtaí leis nar a tatú I héana agus McManus a gomars le céile. Cinniú srían ínta géir ar sa chríomh agus beidir bhí sé a géirí níos móda beidir clúáid a dóhéann sa chríomh am léana. Go náras baint a smut an brú ó McManus agus miála Sean O'Shea san cínte thug sé sunk sa rán. Le Drew Wiley agus maithigh Drew Wiley cad a bhí a tarlú.
slua úntach an sa Chanona. Just bhí an ímortha go ggurchan chlé an taithcaite ceall. Rory Began agus mar dhéann fórnis scrín si leis an báidóir tacht amach ans nach féléon i mór eile sair. Bhí nó beglaoch ín se róhain agus Stephen O'Brien fiúch sé sin glan an dalamh. Botún beaga. A hína díreach grúp trabú inta beag annach níor intaí an réiteoir leis. Táidí McKenna meach trasnagí Darren Hughes. Chai das ísil Joe McCarn as McCarn the muttles cor fólia gcónaí casa sé neisir chitóg Hughes an núsáid sé cúis na brog a sé fnach le cabhar fainte nó táilt ar fad ó Desi Moan eisce Hughes an doran núsáid aige. Lán oberjamp sinnig Desi Hughes tá sé clachtaí a bheith mar se lárna park mar lán cuilí mar lán tosaí tá sé just habalta agus an éagsileach sinna tá aige mar imimeóir téanta an tosaí leis an neart agus a ríis an inchin ag é chuir thar an trasnan lena goran in áit iireachtaí anna le haid cúileáil. Anna Yasso Shane Murphy úsáid i chitóg Cumada sé sin na tosar na Varicini agus an rud das fé muoinechan na hasí de gúnsú Kerry slitidir friúil le gúmpar na caide chuir lascad na caide pas láimh an gaid slitidir friúil gcónaí Kerry muoinechan sás a ligantáibh an chaid chuirt cho fad le seo agus is Crowley chaid sé smachta an gaid agus kicks bug buit together hain cinnig ceart Sean O'Shea hógan go tapig Murphy geúiste háid ginn tú leis Paul Murphy cé ha cabhrú leis níos dechar máide anna haváil ó began nach rial an bhain táiste an nimmert ag an réiteoir. Ceanna na PC Corley a thugtar dit na ma aon tú an bontáiste má tá tú congrach in éachard an cúil Johnníireacht scóra eil agus má chailann tú well ar a leid dúí tú sír ceic agus be tá sin le cíal mar rinse éireacht an cúil eil well ní bhuair sé ní rudabí caiilte mar féin tú an sír ceic maiall go bhfuil an bontáiste fáilte a couple of second rudda agus maiall sin cúlín eile dá hírí agus clíthe ionintach oscailte physicúil an seo a bar gratan in a scín an seo chuan. Agus Sean O'Shea a hógan kicks go tapig chun Paul Murphy a scuil isteach agus an réiteoir agus an mhair cúil caint chnoch an duine sa lá a dhéigen anna roiirce ar Barry John Kane agus ar Colin Walsh agus sé amachchan na dro go teach an feiceráile an flút séitige agus sé an leir le Barry John Kane leis an mertecha. Náid in a ríiste dúirt sé leo agus Rory Began in isise lurug Darren Hughes agus Hughes a scuil an spás agus anna chic amach ó Carl O'Connell agus rud amháin fé Malachi O'Rourke ná bhíon rud éige nuas a chutha gcónaíocha agus is léir ghfuil an-obair dinteachar na cic amach agus beir Kerry súníos géireach maidir sin muoinechan na ruthaisteach a spás ghfuil ar ág an saoir dóibh agus Desi Moan sa chuoine ligann sé agar se chun tuairt fin na faointe ha McCarn istígur im le Canóga agus a Dermot Malone ag rá le Wiley an spás chuhuags fólaí inis agus Kerry atach ar núnsaí O'Brien pass láimh go sé an an feire chuin cín Shanahan citóg úsáid go deasaige taid dainteach dinta go mbeidh Jack Savage a lurug den éigent agus Micheál Burns á feitige Burns amach go Barry John Kane snánaí in an vertical cé a bhuaige Barry John Kane peocha suas go deas an chaitige agus Darren Hughes a tacht isteach chun na bhuaile an bhuaile tucha ag Sean O'Shea le Dermot Malone an son agus is amach le muoinechan agus cahar sair Kerry lár na páirce ach níle de dúna éon spás níos sealan éon spás fi le agus Malone fós sínte chur leit áilte hanna féin inis seo go maith ó tosaigh Kerry a chur brú ar muoinechan agus inis séidig an réiteoir na dóg de bhar ghfuil Malone fós gortathe. Well, I'm sure gur be an rud atá Colin Walsh ar le Cormac Rail an réiteoirna gur búlú fuair sé sunk Dermot Malone sin san agus gur ceart ó beidir an cíthe stoppa maiall ar an contairt cóthalaga bheith an.
agus fós a tach buig faointí chluí ní réir an nach chluin san loch garmas tibredar an beise sin a gin díomh timp fech an na seaachnú mar sin. Began is snelnús ar kickáil ach buigh Kerr an na rás seo. Sin go dtíor cadintí a Ronan Shanahan leis. Agus sin fear stacks go má ach sé bhuail an chaid Irish an níine. Conor Boyle, Sire, níadar chunnascuil coolla his Sire, Machtar an sí mar sin. Agus McCarran, Machtar Dasso, níor a fólaí súla sin aimrá trí scuile. Isteach deisir báide Shane Murphy tachtamá. Cuis céim na anna bhá Shane Murphy. Ach an réiteoir a ráginn se cailís ar an imróir. Agus cheapas a dearlach ar bhuailte an níróid neidir chailí dul léamh, Niall Kearns íon an rúthar. Yeah, but an Jargas Janta and Shennigan Lehoy just Jaka, he and Free John Nina Cousin to Shenadi, Kerry Kosleski and Free Jim and Jargas and Cheno Jack McCarran, Agus Credvers Telcha Egagina Cairns, Agus Kafirin Yachtan, Labanuchter, Dar Parkery, Winahan Gahaira has an Immer Joska, Gulfridge, Coolin Fighter, Darren Hughes, Agus and this kick Erica Telcha Egagina. Masrodeg will kick Pinos Bronta, Erchata betur Carta Egant and Raitor, the Barahushle, Massa Shin Lev and Raitora. Capas Henkin Murphy Gamahan Leroyd of Willa Mahasalava. Well, Hank Muturer sa Nomaniach, Lee Chin, Bisha Fridge, Fucking Yahuil, Agus, Renew Kali Share, Agus, Ni Doylem got Tugu Carta Bui, Don Cousin for a Scale Ellis na Kamoy, Nachan and Carta Dovan, Madonna Hinnikuil. Marsha McManus, going to Murphy, avoid Egg McManus. Agus Arcar and Clark score in this and Hina Hochten I Carter has been Malaki O'Rourke because he could try more Inta Sasta the Shenmar. As Bralo and Traita she'd Harava Ilcha or Fanak Tuasa in the Hin, Gathwincha Fight Hokolesh, a Chin of Adulta Suskaji, Karakin, agus Nibewak, Gakinala, a Yehorhu, Pejala Fanak Tuas, Orisham, and Ich Chinnig Minahan, a winning shade and Kliha, Chin and Yu. Hurry Shoham Pashted and Gorth with Kerry or Jacker Brusha Treed. Agus on Keaton of Shane Murphy Rollishan. Raitor Catfin came, the Hog Niall Kearns. Agus an fight buit a reach, Denig Monaghan, Agus an Arja Bohan and fight slot. Lauren the Park, a Mac to go, Quinto O'Connell. Ach, Mihe, Clay. Me Ayol and Shin O'Connell, Beirgin the Dorage, an over fad Janta Egaganam Shin, Vrisha Shisia, G. Shalavu Egas, Ea Guller and Ruher, just Dirk Friedge and Cousins and Shin, Egas, Beirgin Cartaway, Horchta. Stach Leon on Cruhur, had Liga no Talt and Velta. Agus Gala curious Stolmish and Hyde Hika Mach Fad on the Gik Mach Marhamwin on the Ligantoi of Mach Garrett. Agus a Joe Mach the Machadro, Knohur, and Nord Leona. Yergish Grime Mother and Guide. Lawler and Dollar and Yeroid Shahwin. Win on the Roy Stella, and Knohur, Peter Crowley, Team Blair. Girach and Rod the Huckler at Ranag well, he smoked Kikris in Winach and Kerry. Just our garnish, because Becky to unsung, Italian Cheda Hashma, Girach and Shaw, Becky to Ail, Jane Shees, Agus Girach and Finch Shaw, Agus Pishin, Livniach Marach. Actually, Girach Revishin, Gur Togo and Newhedged and Talava. Keen to her Crowley, Lawler and Yeroid, Anna. Her, Gan Auris, Kurshelavan. But Girach, you know, Agus Kerry is Shalav Nali Rajakuan, Arkan she'd Sinyanta. Arkan she'd Inji Shalaveha, the Jocolat and Faculty Horair, Agus Inta Forest a Yi Halavu, Agus Neil Dinner be a riff and a Renya, just Arkan she'd Kinyal Kailchin, a Spirin into Ogi, Ganmore and Taihi, Ach, Shin Joe Kernan, a Garker and Clehan Shin, Agus Mikey Sheehy, take here, that's fair. Mickey Hart, come on, bigger lech or Gael, Gan Ryan Shachni, come on. McManus is scoring Kikerke. McCussige, Nietzsche Crean, Meher Klein, specialist in Gikomachs, Jar, which is a Mach Father Reached, Mach Garrett. Bejadini Garker Charles Chilis come out, Cornagiha, Egaminachan, Iridigus Pin Grihas, Cleha Shaham, Clar score Shin at Tamjik Fechan Charlie Welshin. And that Erin, Girach, Gobber Gobagas, Neil in Bontash to Giha, Egminahan Harabi. Ligger the Kerry and Kikomachs in the Vochen to reached, Agsanish. Nat Ganse Bon as Gordon Guide is Kerry Machsal, Sonal, Kashid Garha, Triha, Fire Egg, and Vefuha. Shane Enright.
With the Gadassadro Paul Gainey. Yes, Grime har fech me gansi ban ha more himpler ha. O'Brien gear per 3 her fad. Hanashka Gainey. And it's Kalish Bug. Didn't their shoot. The love wide jant and Shinnog O'Brien had to credit the support stow as just visually grachtel is just dracht. Barry Tahi a Guinea gan a Highland Chagas Senachin just bear chock as change Huntalab the forest as Tankart Coon Bishop Bug. Sean O'Shea, I shall look at her in the Queen to Sahlet. Gartin to get shoes, Fargravan had kind of a Sour Shakata for being a measure to snoog in a wheel here, Roniaha. I didn't go mass the leg, Lisa. Other patrons by lowering their umbrellas. Could they please declare their umbrellas and have consideration for other patrons in the stand? Thank you. We're going to macht fada Enoch Nahoor, Doran Bjork, Curhalesh Neroid again, Nish Shahuin, Murphy, Cur O'Brien, Halusig O'Brien, Enoch Nahoor, Machtos Ahoy, Machach O'Brien, a Gooside and Spas. Garag Nahoor, that Bader and Droch Kinnetok again. Yeah, Rinshan Oberon Shinach, just into Jacker again, and Farko Fjokshin, the Chromiach, the Chinyal again, just be a New York Chromiach Cartag because Agus fech shot Monaghan a ri tríd Berto score Peter Crowley agus an cinnig cart in there dera ag Desi Ward níor bhuail sé rovahi. Yeah, cinnig cart chant ag a cruise get the spas to him or who in Cossentor go on Yorella ach drochke gemachas machen by. On the wall snare again up Nahoor agus Shuchuin Savage Trish Bugamach on Guine Kai Kerry to snoo Bugan a Kaiden East Tapula had Roval. Agus big Monaghan Bras the Kaid Martian Eshkent. A Joe Begleach. Agus O'Brien Cassasheriesh. Agus Monaghan has the ligand the Kerry Mahsau so now Ni has seen good Darlock Cheshire Gareshi trade as Anna Kinnetoke O'Brien son. There's the Mona Garai, Carter Buin, Chin Sheila Muck just Rinche Ruddy Wadro Orest and Shin O'Brien, or Rinche and Kali Shin, Marni Rumor and Rihanna O'Brien, because they are Shalom and Leroy Jen Shin, because just Narayan to Kali Shannon to a into Forest done Yard to Shalom and Leroy Jen, but Arthur at Janta Egg Kiri, Matan Maffer, done Cleha Shin. August V. Crowley, Bogus Suas, August Don, Tomas Kermar, Imror. Brescia here, Agus an Táile, Curious Crowley and son. Beidir go Madeira and Monaghan Marialler na Cailín sin gacean an ie céalag ba ceartgal Haran Trasna an dagaite sin beidir héanna déhan áit cuaig cúin. Agus an réit oirágur fioch enráid an íráid san an dalamh. Agus ábhair an Cruiger cheapas. Man cogi bugga technicula. Girach untalaf, Tinshin Jacker Craig Near Frabsha. Near Frabsha Harvey. Isn't Chin Fine Shake Gortu Sachos, Marwara Gonas. Agus had dain chair ag baint le Kerry Jarrett and han Leroy dos Corden Moidica, had out Anna Yacker an Chaidachar Shiesa. Agus McManus a chur Harsh and Dresnan. Shach Gulin, the other Nefern, you can finish a shot, because Bay Barry, Bay Malaki work into Sastra, some major Tajanta, Eringa G Shaw. A Wadney's Far, a Wadney's Kikri, a Wadney's Alinta, na Kiri, because a Wadney's Molierga Shakul, because he had some Erenonsi. Dinta go Mike Burns na Chaidson nach Machtú mar bhí sé féhrú éanach na chúir. Doran deastach the Foley, nis cétá Cyrus cór the Foley. Ní léine tehristig ní féile an chaid chicáilisteach. Savage nish a lorug a chorísteile a bert sa bhreis here ag Monaghan ní féile Kerry an chaid chicáilisteach. Agus anna chosint ó Monaghan an áiríre. Needed a squeal le Kerry an chaid immert mar go dastíonha. Andrew Barry, Trasna, a Joe Savage. Agus nish seachún Peter Carroll gur brisha tríd, Gramuard dint ar siúd. Agus sin an tarna Gramuard ní go chéile ó Monaghan. Agus fui Eric Kerry nish gur brisha tríha.
Yeah, agus éidir garach seo sa drú Wiley just tarang sheer Jerichas corna Carnoiga and shin agus tá sé gimmar Jerichas corna dosí het as inta Jack or líhaid a leuna as Jack agus an é a harú mar tá drú Wiley wadro glic le cinneal dala molog sin a imri agus go férinach, you know, citigan nach Jerich nach Jane tosíthe Kerry is Jack ar imman na Carnoiga agus just bheith gimmart cuigar Jagar tá wadawaríocht acu hartfa le Larna Park a beidir a Géirí rudégan a Janus blank de cinne légan a ail sa clíthe seo tá siad a chailehans. Sean O'Shea a bhuaile go hárdach bhuaile ar dheis. The club won on half-time draw winning ticket is 005256. 005256. If you have that ticket, make your way to the press area at half-time. Agus I'm Roy Lauren the Park, Breg Grimer, Gansy Deer, Neckish and Rachel, Hasha Squealy Loe, and of Agus Monaghan Peter Crowley, Machir. Fair, and the Royd at Machon Tossigo, Monaghan the Goni, on Cosusite and Bautusas, McKenna Gellu, no Begliach. As he mounted Gadeska and Nash. Joe Barry Kerr, Tittenche. Is will cool Kerry, Trisha Heidevogen Rashta, and is Cash the show Voga. The topic Marneel and Nimrod Brescia here. Achas come up Marneel Aine Stige Kerry. And no Knahur ha Burns also for. Fair Kerry Mal, the Han Heide Kerry. Fair show, and Shihun See, God of Stopper, Tachtanash, Kaidaso Knahur, Joe Burns. Mihal Burns, in the gear again. Kitchell and Mail avoid it. Mary Yesh is there for real. Atom sa Jared nach Nismo in Rory Kerry fantastic. Yeah, well, vid Horan sin min an frehonsi be kart gegrabi in Kerry inta Dan Cherach an frehonsi. Ac ni féidir over Dan Cherach mar ar tashi de frehonsi nil eridagus beidir Birch tosi ha huasaku agus ta show tishi de wadro oras da warkai agus rehin chi de makas rein agus copy gasta. League Tom Murphy and Heights and Goodyear Rish Bechan Chachan Tossic. Nilo Sahorach Barry John Kane agus Shohei Barry John and Machta Joel na Kaide. Hashes a Huine, is Nilaine and Maya Hurstig a male avoid, a keen Chivan son. Nilaine Row, Ego O'Brien, a Hurit, Leshin Leroyd. Trasna Gadas, is Paul Gainey, Hasheri Kitto, here Elu Treed, Hoopa came to Resh, Habrina Begway, Trent Bishop Treed. Ah, Barry Roy, Courish Leroyd, he got Anna Havoy, like a dere. Oh, Drew Wiley. And Costin Chin, a co-immer to the Wiley, agus Bagan, a Huganamaka, agus Yanan an Ulan nís Gera dó agus bhfuil chaith Wiley é héan ar sin go féchhar agus inis ní dhélann siad ach an ceicúg véidir agus daithe bhí siad intasasta lei sin. Mar go féireannach níl cúil tilse ag Kerry go fáil an dói bhfuil siad a gimmart tá siad ionta cíbnach ionta cosintach an dói bhfuil siad a gimmart. Úr sé chuirse i gigs ar déir nach chóg Seán Dalamh ar dheis. So she shin bult der chléige winú Harrison Drasná náidir an bratbán an a point ar fad agus sé point in na fórne. Agus sinna Castellú ar leiad rudig an fight acu Marialar an glúiseach sin. And so Kerry fós go mas a chléisa ní bhá cúpro de cheartú. Agus bhá géiní níta sé lapa nó dor an na choréis an gaid. As Paul Murphy. Quick kicks there, Bugwig. It's book for an Yeroid from Tussig. Anna Ruher Shulik Tussig Monaghan Seo Farrellica Rishtach Spas the dog Peter Crowley. Shuhwinish Thomas Kirk, Cleva Immerga McCarran. Eileen Joe Foley, how Foley Gorta as McCarran and the Hus Das. As under Merenta Foley of Horta Shags and kick Mac Toka Gatapig. Ed Murphy, Fecharish Kerry. Mao, Tittenche, O Savage, Andrew Barry, Trastan na Poirske, agus tá an amsar fad treis deisiúir na Paddy McKennis, Drew Wiley, Machir, agus Cussin sa Brescia Huirt. The Colin Walsh har stig leis héin a chuirt aire le Barry John Kane. Nish ó Begliach treis an spás úsáid Gadas. Níl Cowrige a O'Brien, nú táta ó O'Brien, níl éon ceachta go pointáid ó náitsa. Barry John Kane, agus Chittna Chaidwig in íag son ar fad. Agus Froster was Barry John Kane and Zriel van Toist on Immertig and Roy Tour. A fi Monaghan an a chumpordach.
Ré cosint Kerry's. Agus Wiley inish. Agus McKenna. McKenna a lurg den agent. Dúirt a gadas. Joe Thomas Kerr. And Malone is Stig McManus. And Luo Enright. Dúirt sé féin na faointe héanaí in it. Casa sé amach. As a Nashka McCarran. That's fair. Chaida bhóga trasna go. Kerry sauce leis a mas féile an chaide chmad amach. Ní féile le Burns. Scuile dó Conal McHarris. Agus nómach é cléim na tóca go Calnish Kai Kerry se bhóga tapig. But Jírach second Rivichin hí Jack McCarran ag Janu rich ítach isteach sa spás agus beceart ó échláini before he had dó agus féidir seans cúlín ítach agus na Junior Tarrant a dhearr an neathan seo. Agus níochtach Crowley an kickséras na hógan tapig mar go horta se live. Agus a roish deis do muoinechan amach siar. Agus ag muoinechan beasás le Kerry eiscin te gimmert mar seo. Savage. Kai Das a dro Sean O'Shea. An ash Andrew Barry. Savage agus rish Imrory Kerry a fáilt an chaide siad na hasamh. Caisi tasnú bheith glúiseach tí fáilt na chaide. Éanach na chúir fear bailachala. Níor frab an íróid a garta. Foley. Siar leis capan slú a muoinechan gur bhainte. Nómach an gaid. Agus trasan le Kerry anna macht ar an gaidecha I dro beglaoch ach a roish nach Imróir a bháin is stig a méal a bháide. Ó beglaoch chailúint na caide. As a roish de le sár hosint ó muoinechan jarla. Well, 100 minutes couple of sunken chin Drew Wiley and rocket to Imroir Tahu. Hunrach agus ho crua agus atá eisian bhí sé gach gaid chuir hí sé chligan an aid nach gurtha a chos. Agus rihanna nú táta ó Imróirí muoinechan. Haid lán de ri. Agus ach léach. Bhá nómad nú mar sin sa bhreis le nimmert. It's Darren Hughes. Puinte bháin aimsige. Titten McManus. An Ashka McKenna. Nal Kearns. Kai Das Ishel Joe McCarran. Agus Casan sé Foley. Dimsteach ar maide. Cuir sé féna puinte. Baint an nómachad an gaid. Bhí sé idir a chóirle. Tuairt fé an báide nó tuairt fé an maide. Nó da puinte fiúin. Agus is Kerry bogan na caide go tapig níos fearr. Seo chuin Sean O'Shea. Kick past Das. I dro Savage a leanníon. Agus na feiblan son mór hímpel lá na park I lína lethasach a Kerry. Agus seo chuin muoinechan ar núnsa I roish. Caid scuilte. Éanach na chúir. Céta ó sa chóir Savage agus Siantán beag curtha ag muoinechan os cóir don maide Darren Hughes. Na béca chamach na háirde dus Imróirí ar fad. Agus muoinechan beag chun páirda chun sa. Agus mad Stephen O'Brien grime úntach ar Desi Moan an son sé mac chuig na talún. Yeah, ní rón déidir go nearnú dalamóra gur an réiteir an sin agus tuigim go tuigil a Desi Moan thuúfar agus Janet G. Halibí ítach an sin agus Díreach áireach ar an rud a Annan O'Brien. Fáin sé grem ar a láb agus sin an fámar go bhfuil fearra go sin muoinechan. Agus dochas rud sin hat steanú isteach sa chluhanis. Jarrett na tosathe go háire ag lura kick na séire ó bhuachant ó daoine nó fiúin Imróirí fnacht ar an dalamh níos fuide a chur an dul malóg ar an réiteir. Sean O'Shea siar I dro Savage. Lach sé go díal de Kerry dom rud a go bhéit is puinte bhain eile riimiis le hama Sean O'Shea casa timppel Doran Jasú sáite ige Shanahan. Nach Díreach. Hanash Díróin Sean Tittinse buile Lloyd ar fight is something a tinóis go bheann ach fós hénig trascart fight agus leis sin an adóg sé ag an réiteir ag le hama agus clé anna hainmh feice goin an so in ina scín go dtí sa Kerry dímach ó hóhin ach muoinechan an áiríre anna hús leis an gluhéid míidir ceire faointe chuntásaigh agus an scór le hama an sa a bairc ratan muoinechan héanaan é Kerry sé faointe agus
an caidan go dtí lecha sé tainmhach mar chluthe. Ja, tá sínta tábneach agus móin muoinehan be sé bhád níos mó taine bhí agus an cumar an scéal beidir bhfuil seans iontathach go sé chuilíní an tosaigh le ham. Cúplaistú dintas derme le fuason ag an second éoch nach chuir peochasús go dtíach ag fear bailachala agus níos bríon ó beglaoch imróí na Gaeltachta dinta go maithacha agus hana féin Kerry a chur níos mó imróí chun tosaigh caid scuilte isteach. Ó bríon ó beglaoch go seabhrín scuilte mar chaid a hana féin Kerry Fis níos mó imróí a chur ar an únsaí agus a siad gur brúach maidir muoinech an stigansach féach amach le páidí McKenna céthe bhuaig an rása Crowley nó O'Brien Crowley a bhuan Tá Bert Sayer nec leis duine chun na Paul Murphy Nis seo bhad níos fearr ó Chiarais me Ross an duine O'Brien butún leis sin níróid agus eistú cíntar faoin Chiairiach ó Tam Sullivan daingan Iver fé chuig ar rám trééis tachlisteach ar a bar agus muoinechan amach trasna agus marcáil a bhadéir níos fearr ó Chiaráí haid amach fearr ar is gur stop a chuir le ruúthir muoinechan Fintan Kelly sin eistú eile dintaigh muoinechan agus cí sé bhanis san an bá eistú Chiaráí David Clifford far fossa agus Tom Sullivan stig Andrew Barry's Jack Savage mid Dunbar Niall Kearns Mac den a chus des kick út a ho Kearns the bhuiil an pulla An míáol an sin ón Kearns ógan sin Bhain sin an obair an sin san glúiseach sin bhí sé sealadh na líomhráidear fé cidas fear an glúiseach sin agus bhí sé tiltte aige an cúlín eilig dearú na glúiseachta bhar a téci iontathe cosisiile sin Dinne sin David Clifford. Náir le Crowley san éirs éoch nach chuir dinta go maith aige an brise buite agus David Clifford trééis taisteach a sé trééis Nuair go maith sa chuir gníimir se ag tuairt na caiidehhaig agus éoch nach chuir bhuail isteach Paul Gainey taobh leis níor bhuail éana í sin crína góhin. Bhí man cainte gleaham an sin mín an uairnaíon an céad chuilín sa darna leaseo tá sé go bh ionta cinneach agus ionta táhacht a dóibh má muine hen ébe siad seachún in an tosí Kerry bhfuil fagan sé an jailse agus an faraswar do bhuiinehan ar a chuig agus tá sin cinneal inhúilte ach mín fiú ag an fin se seát just tá an clíthe Glanston raimar a bhí sé críicnú sa céad le muinehan an tosí. Seo chuintan lí Fintan Kelly Gailú O'Brien agus marcáil bha ó Ronan Shannon a sé buaite ag Thomas Kerr buaite isteach go Kelly a ríist caiid deasa Joe McManus go deasa McManus ach cosint bha ó Murphy agus Ronan Shannon agus níos chuin Kerry níos caiisiad an chaid sa buach go tapcha Burns á lorug éoch na chuir nach trasna Joe Tom Sullivan chuide go so dimmer le chéile ar scoil leis an bubble scoil corcaghíineh a bhí fééis stúr Éamon Fitzmaurice fe tamil a sé muoine sa scoil gan áras agus enráid á buaile dro Sean O'Shea a Clifford á lorug ach bheartín sé chuirt reis go enráid Sean O'Shea agus Kerry cethir chun tosaigh go bríon ó beglaoch speáil leis meachtar an únsaí Micheál Burns hanas go beglaoch a Clifford I méil bháide a lorug a sé lorug an caiideard éoch nach chuir dinta go maith géan a chuir sé deistéarnach ar dheis sa sí seo buaite isteach aige dro Clifford buaite na sé Clifford a chalís dinta an réiteir Capas héine go bhuaite an láid an níróid níor cap an réiteir ginn sé go dlechacha agus Kerry marcáil bhadéir níos fearr sa tairna leasa agus an chaid buaite na sé réistecha O'Brien a bhuaile go dro Clifford bhí tan an hoscaigh gháilta agus bheachar seo Murphy trééis eúiste Brian Banganach madig Barry Kerr Clifford ach Murphy cosíoch últa gramú ard agus an réiteir sin adóga séide cégur deisir baide níos céan da cart a run fása Jarlath Burr buí is dóithe na bit dúach dearthain hen buí ar áracan tú níl anna chailí sínta garú an sin thar an bhaile immert dain séireach go fíorneach Carta buí brunta
Anna Ruher o Kerry agus Kerry de fiúil haiscin to gin sa lasa Jarlath. Yeah, an cumar scéil bhfuil siad go leil an céad cuilín den darna leathrod a suntasach. Seo héir is agus mín tá Paul Murphy gimmart go hana waithiniu caiithmíra eisian cumna na bagartí is mó atá ag Kerry ar muoine henniu agus ag Johnny na Ruher sin ó líne lechúil. David Clifford lena chitóg sa chéad point an gluthe aimse ag do hain. Sa chéad point is a tarna le aimse ag Kerry. Paul Murphy macht an áide agus a Kerry ag éimir de vadéire níos fearr sa lesa. Burns ísio Joe Clifford an gháil ar ní roiide fearr fosa. Amach tríd solo roar de get sa sé buile leis héin. Agus amach an is le Carlo Connell cúpla céim sa bhreis go get. Agus an caid builte amach a Joe Dermot Malone. Malone agus Tom Sullivan a fear air. Malone, tóg de chuidama. Builte ard isteach Jack McCarran. Agus doranúnta curtha ag fólí leis ní roiid ans cabhar deasaige. Tom Sullivan a bhí ann. Agus inis Shanahan caiisiad an luas céan nach chamad sa chluthe. Éanach na chúir. A Paul Murphy taobh leis. Fós amach. Peter Crowley, caiisiad bheith cuaramach. Éanach na chúir, chuisiíocht bhea ó éana. Agus doran das. Isteach go Barry John Kane an eisce éanach na chúir. Sé 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 mar go máth hána sé isteach lár na páirc an áid Ben Sullivan fear Valentis me díreach trééis sé sin ará. Chaid caiitige agus amach inis. Thomas Kerr agus le muoineachán. Conor Boyle, ní roiid scuilte ar an uair lár, agus Ronan Shannon dinta go maith fear na stacks. Agus ní sé chun nach trasna, agus ní chásta Peter Crowley bheith lorach mar has spás an suthaige. Agus sé Crowley ain an haid. Agus is Thompson ní chásta rinní stapúla, bíon ó beglaoch ó sa chóir amach. Dín sí iirecht ri timppla ar an imráir. Imráir sa bhreis siar ag muoineach an Darren Hughes a Shasa Vidar Clifford agus Paul Gainey. ó beglaoch doran deasa Joe na chúir. Agus Tom Sullivan citóg úsáitige ach cosan de bheith óhailí picte cad a bhí tarlú. Agus bhí cabhraige ar an bheile Darren Hughes a dhéanana jab a bhd éire níos éasca. Seachúint Fintan Kelly. Agus caiidúntaach a Joe McManus. Murphy a tacht amach caiise bheith cróga. Cinnta go maith ag an báid óir an son. Agus maihan sin ag Murphy tháinig sé an contúirt ag teachta seach agus céalach Conor McManus a golan a ró fasta a níú neart ag ar a cachtamach agus an líthid gúla aitir bí agus Jack a G Shrei Z den Ardan. Fintan Kelly, dinta go maith go hána seach McManus ilan fíor géar a cos deas. Náidir ní nach leblacáil ar an gait san dinach. Agus Rory began a tach sús na páirce. Chun tuairt féin gic bhead a 5 méadar. Rory began ní léon dá an achar. Agus Malik Leor chun cinnte go sé breá sás leis an géad le. Ach ní sé róthás a déirthe leis an 8 moment sa imirthe sa tarna le. No ritóga a chahabh ag began. Puinte a gine cíldara. Chutha go múdar le puinte a bhain. Agus leis sin buailte ar dheis. Bhí sin a gcónaí a go le bheith dúthlanach agus Jackar a Rory began mar bhí sé cinnear an tíomh contrail sé dó cicinn sé an líomhid go han díireach agus inis díireach James go sin Ryan McInnesby Jackar. Sé go díireach Ryan McInnesby an áit Dermot Malone. 20 Ryan McInnesby replaces number 11 Dermot Malone. Dobre Malone an na chrúig sa chéad le. Murphy a Laura Crowley. Ach anna Nergus ar an gluthe ag Ryan McInnesby.
agus McManus numcha spás agus pointe úntaach agus an chéad scór an taine le naimsig Monaghan. Well, bhí Ryan McAnespy a goal fríd nar a fuair sin líhaid sin impar ítach ó McAnespy luithe agus hanig sé an park an leirgus a haspanteige agus Áracha McManus suas fecinn sin McAnespy goal fríd ach ní imróir eile in dhearan a méthe cinneal stásta sinna dheanú goling lech leis an seansaí híon nach cháin Conor McManus in áidtí a thuirt do rinne an eile bhí an áit níos fearna i híon. Sé Desi Ward ha amach siar chun bheith mar an timróir breise le McAnespy an fire Crowley. Caid búilt isteach ísil a dro Clifford an gháil a sin gitó goige. Ilan fear here Mariesh agus an slua deásásta sin eiscint. But Johanna just far beidir do Clifford Hacht agus beidir ceard an na sinseir a ail. Mar tá sé bhd níos Jack ar a tháinig mid sin glúiseacht se thuí hart an sin G Shalabú éon ar a rinn sé rútharú ard dó. Chocolate fear cuail sin i más na muinnear leis na sinseir tá se bhd níos difriúil a bhd níos cruúie díníl tá bhd níos licim mar a tá feicálaach an sin na tuchtarí sin agus bhfuil caihí sé just dír col a daithí leis na clásanna sin ins na clíhí seo. Éanóch na huair Maxus go láidir Philip Murphy I bhuachint an Emerto Murphy agus éanóch na huair skillúnta léirthaige agus an Murphy fós leis pasáta os cór Murphy ge caid daintéach a cínte sun Chalíse feite bhfuil ní láchar ar níróid ag fearciúí agus nach le Páidí McKenna an nach chuid trísreig McKenna go dísa Bíon ó beglaoch bhí feir ar siúd a chud smód an chéad le Foley agus Plucha suas ag McCarran an éimert ón ibre trí Crowley agus fech Páidí McKenna ag má Grimer láh a Crowley níach an réitóra McManus is Berto Kerry team player. Into Gama Barry John Kane a Sean O'Shea tris rit úntach íana fa se lorach suas Glíán ach Kerry ag muiliú rudaí síos roiistele sé faointe fós idir na fórne Bíon ó beglaoch Luas úntach chun éalú ó Desi Ward ach caid seach rihann sé trí ar fad a sé díana bhisteach ar an bháide Grammú Ward dinta Hughes ar siúd ní hé chéadúirt fanón a go fear ó Monaghan tríéis sem nóir Kerry a bhuaile go háir Fearing just bhí prinse óháin ar Aracan siúas díireach ag an prinse seo gar ceartó just díireach in isis golfachinne an scór mar ní dóilm go an coolar siúil an sin agus just deanan sé iarach golisteach fachinne an cúil agus síthíonn sé an chalí sin bheith sin níos céile dó díireach golfachinne cúlín an sin díireach san an neanú an chalí seir. Agus Sean O'Shea cín tú go mí níráid an thar sin just ná agus chuig pointne siad na fórne is Kerry díire an Barnson a laidú Began agus kick amach úntach a dro Kerr a Ronan Shannon nó tált ón ibre a cahar ach níart a sé an chaid a chamá a stig ar an bord. Chaid scuit a síos ar bhín roiad a beidir. Brian Va ag Desi Ward ar níróid agus an Tom Sullivan. Chalíse ar siúd agus McManus a lorug. Chaise Gadassi a dro McCarran. Agus Peter Crowley is a Cav McCarran ar an bailh. Níorh éon gá leis sin. Just díireach roimh sin cinneal pinte dí spóireachta ar a bheith caiithú nó cinneal just ar fleicú é isteach chuige brethúna sfí ar an réiteorna gur caiise é agus tá daoine eile deartha beidir gur fleice bhí an ach in dhearú na dála deantar an chalís agus tá an ceicsaí ar Sheila McKerry. Dearn go gafar níróid náide agus cínta bhí an cumar an lámh cléigear dí mar sé suas. Ja, sílam sa héan go rimar sé suas é mé héan nach an réiteor gimars go hanahhaith agus sé brethúna segus an agus táhacht agus an seanscail sin is sé círí mar dhealar sin.
agus na to roileor fad bailú le na chuir into go maithige agus sin kick sé amach inte í fearmach síos an gaid Nis Kerry gur a luas chuisteach le enráid casan sé go deasta dro bríon an beg leoch éanach na chuir tacht ar a ghólainn anna ri ó éanna tríd a láir nis go léan a glúiseach ta bh stigda a Clifford a lora go hístal inis a sé lora go hard agus sin é O'Brien a bhuaile a cha bhuaile ar dheis Sinna mar twaith Monaghan fasta mar nor arcan sé suas Stephen O'Brien ní ecin sé linnear bí atá spás an sin agus tá si Harbh mai ag cineal na seans na cúla mu ní bhuaircííach seans cúil silliar a bhain sa clí seo go dtí seo agus Paddy McKenna i gimach agus hína go gur mar se go hana bhaid Bheannach le immert go neart rithir siúlaige agus únar mé sin ecin de mecht an bar ach Duffy stig an áit agus is léir meach ruach ír mechna himráí ar fad úr frisáalta smid dridge me dro deire pluthe féanóm amach Burns a bhuaile dro Barry John Kane annach Ryan cumach ar an gaidige hanase dro Burns tuair sé fé faointe héin bhuailte go hard agus anna faointe ó Burns a tarnich ann sa chuthe agus an bearna laidú gcónaí Ja, Gerard chéile tá sé cé go héon bommate imríthe agus inis cear cúlíní Edwin na Fernie agus an cúil sinna fu Monaghan sa céad ínta sontasach go fáil beidir sin an jail sin fear swar atá acu agus tá sé gúilgus inis an Monaghan an líthide chu suas an fearach agus an céad coppla scór eile a ail. Rá faointe as a chéile aimse ag Kerry ó sé le kick séir san Micheál Burns ó Nimmert agus seochaint Fintan Kelly Tinta go maithacha sin é Conor Boyle amach an tosig é scuilte amach a dro an cairn a cosan de bhd éir níos fearr ó Kerry agus a Stephen O'Brien a lorug agus sé O'Brien aimseo ag an chaid Stand him up, Duffy! Stand him up! Stand him up! Duffy á chur hanaisteach a lár na páirce sé enráid a praban na caiidir fearr timpeall air agus ábhring cruúig an son ar Thomas Kerr Na cadile go bhéach sé dhéanamh agus níos muoineáin inis go cethir déag tí fiar den líróidecha agus Kerry i ggéir tá fantastic Crowley agus Tom Sullivan ris tríd a go maith ó Tom Sullivan hanais i dro Barry John Kane anna chuisiach ó Barry John Kane lena chus deas agus bhfuil an puinte aimse go leis an muir cúlis leanú níl ach rialamh an táiste an Nimmert agus deiste Kerry an bhar na laidú go tíofaointe Ja, Kerry gimmertrin a wadí smó winning agus na mortas agus spragú an seo sa darna leach agus go haire hen san cúig woman se huí hart an sin bes se seo trí cinan i dhé céile tá fáid se sreith scóran an maithe éfachtacha acu agus dahí céasí réile agus é crapé le gáil déidir raithí séisteach na meascna dasí hen seo sa darna. Tá sé siúfil nach bhfuil David Garland tréalte go fáil ag Malachi O'Rourke beidir go Becky James na numí tal teach. Agus ó séad an bharta ríistelle Isteach ar an bar le dáhí Casey fear na Crocaig mar raibh ar an banéal an bhíonn se cactus amach le Peter Crowley. Earn Kerry, number 23, Peter Crowley has been replaced by number 11, Dahi Casey. Agus é buailte isteach níos cá brabí seo Burns á lorug imróí meachta nach chéanáid. Agus bheitcha sin nach mór 9 nóman Oscráil muoineachán go déirigh. Agus amach le Began agus amach inis le Barry Kerr agus an slua a gáardú ó há agus seochain muoineachán ar an úsaí. Ní léon imór sa bhreisír ag Kerry an féad le muoineachán rudaigh a chrothúd a bhéin McManus Hanas an son goí Barry Kerr goí Duffy Owen Duffy geú isteach agus Harris sin jasná agus puinte únta fórne ó míineá. Agus thoí sin le písta cosanta ínta alínta an seáhan a Rory Began cuairte fásta. Áchar Duffy brisin sé fríd an lína cosanta sin Har an trasna agus uanta bíon duine mar sin ag tastal uat agus túfií bhrú agus is arna park beidir róin damiste a dheanú ag Kerry le coppla nóid an nuirsin sin. Láine bháin catte géan op na chuirha chéin agus céine a bhuachan an mark níos Clifford has spás aige.
Squealing chet, ligging cherub chet, Mac, gur queen to hain. On his skill. As this Jason Foley, neither door she shoes for queen to hain. Dahi Casey. This Schlaunoon him Rory and ish. Paul Murphy. Murphy didn't get Desiga. Eileen chet treed. And she'll lurk the negant. But Kadish and Neil Mar pass. Clifford, Kadu all. Barry John Kanish and Thuran. Kilote. Yeah, mar dúirt mé ní waran an seans cúla go bhí second one agus nar is tosí tú tuigeann tú sin níos móna duine bí eile. Well, Sheelan's grow Clifford a goal for Kenya score and sin agus just is the ow a hannig sé Jack go G Barry John Keane. Orcan sé suas an Illa na Giri ní scéire agus current sé har an trastan Illa na Gorn. A Harabeh cliste. Agus Boyd ní siad in the fórna Kikérica, Conor McManus. Éanach na chuir daint in the húil. As je beetje shot de one tashte Monaghan is Mona Kerry in is maar naar het tu gulga mai Barwad gan on clie a stopu ake a Lanston de carto beter gulga gi an tiv linie de shinny an is do is go gnofi an clie galerai shin arch tour her community class scale and shin Kuan Park go duffy is here chat to Jerry or an arch tour her community class scale. Sherry Askalua agza kamat de stach gedasa Carlo Connell. Lincha Oyanok Nahuir, it's Nashka Darren Hughes. And about Dahi Casey off with Nash Sean O'Shea, Hashalura Clifford. Casey, a hug tour Sheshu the hide that Clifford, on the hide Nish David Clifford. Pass off to Gadasa Joe O'Shea, Hanash with Clifford. Shea Gainey, Hanashka David Clifford, Jimmy Stacher, Moy, Jeff Shea, and the Inum. Avasha Sauce, a point, a Waka. That's all pointed in the corner. Yeah, Shin Clifford a sky hen shin ag file na Leahridge ag image le hud ras agus the mortas agus fine shin Leahridge agus tashi the keel and shin ag Paul Gainey and Leahridge skill or rash agus current har an class on air agus nis for Rudigan special the G her Monaghan agus Bedron dinna shin Rory Began mar tashi the Kylwin shin kick and a mock the Tamil Nurse. Let's kick him off Untach Elwig Stachs Joe Clehan Finton Kelly Trish Elu O'Brien Agus McManus Gamasson there. Shane Enright of fire Nish. Hallinig Thomas Karanov look all Shannon Carr Michigan Leroy. Shears and let Dahi Casey didn't think Mahi Casey. Agus Nish Kerry attack there no say. On a Cusanard Kerry is Burns and Mac there no say kick out Jack Joe Kele. Clifford hook just sunk. The Barry Kerr and Nigdan pointed there nach I'm sure the Hain Agus kick Sarah and put together Hain. Barry Kerr, so close again. And some progress, far Tucker. Hey, Clifford's boy, oh, the hobble of Beggin. August had Tussaha, Dine Sheriff, hey, Kerry. I'll say Pucker than Dalabeg, Moonaghan. Agsanish and Gangogo, Kerry, again, Merkamar. Yeah, and Brewer Fadinish, Moonaghan, August. Oberna Gappel and Shin Janta, Rory Began. Just. Leahridge Intachan Shinnis Jack G. Gainey, Janet, Gachra the Gar, Kenyan Share and Talave, Current Chess Jack, a Gunyan Yangiye, Ach Tagan Baganamach, Janet, Ahin, Row War, Agus Sawal and Shea Uncool. Sean O'Shea, Queen Lame Shoe, the Hainig, didn't they get? And Nish big on a sheer fish and glug and look on moment there, Glema. Bí me swinine Graham de Blackche beidir cooló Kerry leis an Faraswar seo a bhfuilú ach cumar an scéalan is go bhfuil siad chat de réir a chéile coolíine go fuideach ag muilú an Faraswar seo atá Monaghan agus ancred was til sé Kerry mar dhealar an dóir immer siad sa darna lear seo. Dó bhfuil sé sa treice dí seo. Owen Duffy stucky an áirde. Murthy Bána. Monaghan there first, Michael Burns for Goulins around that. It's Carlo Connell, Hachta Machish Neroid, Finton Kelly, as Jason Foley, free aerial score, the McCarran, and Lewis Lear and Foley, Dahi or Emmerich McCarran, and Shahuin, Sean O'Shea, Farn Nadine, and Ashko O'Shea, and Shahuin Dahi Casey, Hasha Shakumpor, the Heron Guide. Nisha Irach Iachmad. Éanach na chuir fire a Darren Hughes, Shasta Nina and Mathers Fihe.
Up na chuair amach tríd. Nashka Casey. A Clifford in Lurgan Chaidard. Agus sé seo cé sin amach a John Ard le Clifford. And a kitó! Mithe chlé. Rinchen Rod Cart, a Louis agus a honnig sé níhir trabu agus nach mé an tam ige é fecu suas. Caihann sé a chosar agus bhí sé inta congreg go har an tras ná sin. After the final whistle. Stachla Neil McAdam, Machna Thomas Kerr. You're allowed to exit the car park until 20 minutes after the final whistle. Could all stewards pick up their post-match Agus ábhríonn út amáil an sa, agus Barry Kerr, Legani, agus Conor Boyle, is an réiteoir ligand as a tarlúha, Bert Shínte, Choma, David Clifford, agus dochas trúir slí, Charlotte Clifford ó sé, Tassino na le zeile, docha rúdéigin taspáintóid fé, immer Shínte idir chuntaí, agus bheith Géini ará leis an muir lína gur hála rúdéigint. Caihann siad a bheith inta in de curm leis an dóibh siad ag brúa chéile sa chlabar. Ní dóilm gneána rudabí, duine rudabí beidir hí chróthú cearta Jarrig ach beidir go bhfuil a bhallart de chuair mé an fear líne an seo. Agus cínte taringe Clifford ar an dalamh. An na chórá idir an bheirt. Once again, just to remind you, Céha an réiteoir meach de cainte you le. won't be allowed to leave the car park until 20 minutes after the final whistle. This is for health and safety reasons. Also, Tá sé lorug ibre cahar. Sé sin Barry Kerr nisio. Barry Kerr meach linn na éanaar, ní chorabhathe seo de chana. Agus nach go muir taobh lína rud éigint. Well, it's cos go bhfuil go chóirt cearta Darragh. dó, Agus cínta bhí Paul Géini ará leis an muir taobh lína hála. Tá sé meach de caint le David Clifford. Is bhí Barry Kerr a gáil de Clifford. So Drew Wiley is Clifford le chéile. Bhí Bert ar an dalamh, Corrachne ar chéile. Cart a bhuiad an Bert. Ach bhí Géini cínta dearlach ar dhéon imór muoinech an rud éigean mar cearta. Ní hocail le Géini a chuir síos mar rinne ag an neodrach. Just arc ar iver a cahran sin. Beidir gur bh kick atá gasní mé cinse. sé Kieran Brannigan an fartí líon sin agus an taithí ag fásta mar réiteoir agus beidir go bhacha sesin rud éigean. Beidir é agus an kick amach bud thar sin de bhíon agus buile móra sin do bhuiineáin inis. Och nómh le amach puinte chun tosig ach 40 ar an bord. Kerry, number 21, Killian Spillane, replaces number 15, Barry John Keane. Agus isteach le Killian Spillane an Barry John Keane. Agus éanop na chuair tachan tosig. Thuchar sé lár na páirtí Kerry cínte. Agus seochuin éan inis, dinta go maithagach pás níacha sé de fear in Yancy bá na tach. Agus McCarran an adó máid níon thuas ach McManus. Agus Kerry chur anna bhrú ar muoinechan, anna haspántas ó tusa Kerry sa lasas ó séas cartha Rory Began. Agus Killian Spillane is níor clasí dí de chmad sa chuine. Smacht de chmad ar a hain. Kicks ar bug, agus leis a 5 méadar a bhid a hain. Agus an is muoinechan an mhuiliú rudaí síos. Agus trasna go Began, agus ligí siad da, tach leis an iróid. Clinton Kelly a lorug, Michael Burns mehé leisiúd. Seohen rud go down an dino Stephen Cluxton. Lig da an baideoir an iróid a bheithige, mar duine sé seo. Agus ceart meach an cúlaí os cóir a chéile chóric. Agus dheotú an chaid hanas. O'Brien sa chaid buitige. Agus nis seochuin Kerry ar nún sa iríis. Puinte bhain idir na fórne. Imróir sa bhreis ag Kerry. Pass Dassage o Tom Sullivan. Ach an chaid a roiis deile ag Kerry. Agus muoinechan an mhuiliú rudaí síos. As cumad súil ar an glog.
Shaska Cahar Norman Mesa Larta Thomas Sullivan. Faro Nangan. Part the boy fight it. Kyle Monaghan and Kate Clehan yet and Mayo, the cooling wine, Kyle win sheet and Darnican and yet and Kildara, the cooling wine. She got a bit into similar and doing go more in the small weather than that era in Jerry and Cleha Shaw have never did. Rory begging a path on Tussig. As a tight speech to how far Breshamer Gamai, Curious and Paul Murphy didn't go Mahaga. As Curra with the end right, Vogan on Hyde, Nice Tapula, Clifford, Erich Och Lewin. Ag Shuchin Tall Gainey. Cushu side to Gadasiga on the Hyde to Squeal Mach Clay. Kerry Norman no Marshall Mach Begaum, Sevreshta Nimmer Conauras. The Varna Gurta Agus na Carthy, Bromach Marshin De and the Honda Ag Shuchin Clifford. Shalurg Denegan Tevestig, Droch Faso Clifford. Asha Kurmilan or Killing Spalana Hanarira. Kasha Venice Kurmi, Leshan Guide. Shlowny and Carlo Cannell. So I didn't think Mahagan Martin Yovan or Ira. The play Lakanish Sigerson and so UUJ, Ags UCD, Aaron Gerdine. Ags Imri about to down Precious of Pleason. Ryan Wiley, all of the top staff. As a Matha Jack McCarn, as a Ryan Wiley, Fnach there and Dave Lina. Marhasha Sayer, Goran Gik Sayer. Agus I'm Rory Kerry in the gullet. Ní Higgin Shields, Nishma Bogan, Finton Kelly, Aston Lee. Michal Burns, Trish. Ryan Wiley Lagalor in the park, a Chamrator Royal Berta Irene Orde. Nag Shuchin Desi Ward and Mashir, the Rory Begnish Kaig Minafan, the Kuramachansa, Beggin a Dribloid, Argentic Adasig and Moidor Farron But. Ryan Wiley, Dinta Gamahaga, Grime Mother and Guide, Connor Boyle, Osa Hoyramach. Colin Walsh, Kai Cherokee Duffy. Kalish Bader Dinter Duffy. Kalish Dinter and Carney are Quinta. Agnisha will Beggin from Taxus when they show Hogan. Well, to Beggin into Fakalach Sakliha, Honak Shinny smooth in action and Honak Kidwide in the Hemrory. Tasha Harava my page Mar and Shaktu Cossentor Shinnik, Golhun Tossi, Agus the Shakil War as he shouted the League to Faster. There was a Jokaleshan Kyansha, Korhar and Trastan Mission Kyan, and Korshesh and Chatin, Kaki Shohin and Yedin Kildara. Well, Tad Winahan got about into Jack or Wool and there was Virginia Tarrantshire and Shaktu Nomad and Cleha. A talk of the top of Duffy Curie in the goal and Neil McAdam pulled off, point cleared in the four. Ags an bhacht dinta ge siúd anna chiste ó Monaghan. Nígur Romanach, Ian McAdam, Coolini agus tá Díochanne Hachtar an Farca agus béis Harveh Sasta le sin, Oracan sé suas agus tá neart am ag a bhí Kerry na golú an sin ag an am seád an clíthe nar bh ceartó beidir bheith cícríocht níl siad an tosaí go fáil sa clíthe agus tá sin ainta suntasach anis agus anbhrú ar Kerry an clíthe seo a gridjum amach. Jason Foley umper na caide chuntasig ha Paul Murphy Yes Duffy a ligin da tach mar beg fallabá nó sa góir gan cúpla second. Michal Burns Hanashka Murphy Nashka Burns Passalta Gadas Stach Jos Belan Paul Murphy Gelu treat them claim in the Bader Anna Grimer and caide get Tittenche Sure team puller shoe Ags a number came the coke Paul Murphy Ags a nation slew a bra sásta mar fech an glog Shaska na in omut as she the Mwilu Ruddy Oricht Ags a jeg begnish Kai Kerry Dulce Tans I'm Rorsa Reshika is fail Maxa Tans von a Chaitza of Wochen Tanash Ryan Wiley Titten of Hydwig Michal Burns Gira and Neroid Avant that William back into again in Ryan Wiley Laver and Neroid Keen Terran Dolov
Sheer le muoine an lá a tapig ag Seochuin Duffy. Connor Boyle Matt Harris Foley. Seochuin is Desi Ward. Anna Rit. Oh, Monaghan. Seochuin Darren Hughes and Ashka Duffy. Agus Kalish Dinta. Duffy Fargo come on of one there. Agus Beidir go bheith majority bagan ar ís ach níl sagam an éistin an cinneal le seans gur ceartó bheith golan bailach ar fad lena hógail tá sé hon golanna a hógail mar well is duine gur bhhail leis an líthid cicúil na cos ceart agus Beidir go níos fearr a rinne ar kitó gaige agus is sé gola bheith Jackardó an uair dhearan an clowní sé an líthid amach go dro McAdam agus bhí sé an abalta an cúlína ail ach tá seo ínta suntasach an is. Alexander Kerry, number 24, Michael Geaney, replaces number 12, Stephen O'Brien. Isteach san le Kieran Duffy is mach na Neil Kearns, Gorthiacha and son, Kearns annach le himmer hige. Agus an Boughton se ha beggin van Tuairt Fé. An kick séir, a sé muilú rudí sias. Agus an mach le Stephen O'Brien is Mikey Geaney, tre isteach there an board. Micheál Burns a rit trasna Rory Began. Agus imrófar líad ceanóma de an breise sa chluhisa. Rory Began cúpla céim buailte go nafaseach ach buailte yes. Agus nóma go lead an ceanóm. Yeah, agus ar fórí is díreach san áit céarn agus a chuirsin chun ar fórí cúpla bíhan humad ribh sin. Agus well bit de kaintir leachna na himra Beidir agus bit ar Monaghan a kidhór daine Jimmer go Hannah Ryan Wiley ar Noia an fear sin Conor McManus agus ar Kerry well Geaney bhí sé sin ínta mai Foster agus Crowley ar béle fecha. Titan sé seo. Dain séir Cillian Spillane Hernash. Na dro é an ó Cnochúir. A bhá faointe in na fórne. Rá scór ó Kerry chun co-scóráid baid chun math chun tosig. Jason Foley á ágant go Shane Enright. Foley a réos a chuirmach. Anna neart léire Clifford as kicks ar buairt is caiisi lei seo hógan go tapig. But the concert cruhíthe ag Clifford is tí an sin. Tá David Clifford ag immer trimime le carnó ag glacinn sé just gach duine tá hart there na cosantóirí an náirde díú ar an íoch gohfuil sé ag gimmart agus gohfuil sé thó cumasach sin cai siad a bheith cuaramach hart there agus tá kidhór chalí sin na cruhíthe aige Beidir go seo an darna nó an tríthe scór a bes fáite an darna ceann ó siar cic agus bheith sé sásta leis an taspáanta thug sé inniu. Puinte eile mar se puinte idir na fórne agus táid chus an nóma déarnach den nám há tupaigh an réiteoireach go háirithe. Réiteoir le Rory Began in Leroy kickáil amach agus Ronan Shannon for se annach raim ar Gansi McAnespy macht an áirde ag Seochuin Kerry ar an únsaí a puinte ó chun co-scóiríon a bíon ó begla chaiste chaid chuig a héin. Cós amach an tos ag titan séir an gá glúin. Ach an nómach ag céimena agus kick séir amach a bheith ann. Agus ca hí muine hena bhéint a cuaramach an sean má cailí siad an kick séir agus gealaí siad éad dá caithú aníos rudnar hála. Ag Seochuin Monaghan ní gáilad ach an chaid mad. Smachtach mad ar hit. Ag Seochuin Owen Duffy. Owen Duffy treis cluthe. Siúin bheithe bheith go háin seach chaid dain séireach sus na Páirc O'Connell. Anna Tomo O'Connell chun Graimach mad in rois ar chaise sin. Agus dain séireach an son ó Enright. Agus beidir go bin an cluthe. Cail sé, caní sé agus díag sé as an chalí sin díireach nar a bhí sé gáil síos fachinne sin Darren Hughes bhí aige goró sé gal a híhrú chalís rud a hála agus well be Malachi ó Carabeh sásta leis an bua se má aon siad éanis mar le Kerry a bhfuil agus iad an dóhúilta sa treigadí seo is echt mhór é. An echt go háir an taspáint sa scéil le taspáintas úntach ach mad sé puint chun tosaigh le hama
agus point aimsig McManus rá pointed in the fórne. Agus leis sin an adóg séite ag an réitor agus bua últa aimsig Monaghan agus an slua baile brasásta le cadar Maliku O'Rourke Anna Shane dinta leis an ladsa na kick na machnú tálta cos i chéad le agus a fuisih a get cínte mar hánig Kerry Harnash sa tarna le agus Owen Duffy sa tarna le bhí go ma mar se an scór Derek an sa Monaghan héna 30 Kerry Kerry 15 de faointí agus bhí